राधा रानी का जन्मस्थान है, दर्शन खुला हुआ है। राधा रानी जन्मस्थान प्रसाद लगाना ले ले। फूल पत्ता लगता है दीदी 20 टका। राधा रानी जन्मस्थान। राधा रानी की जय। राधा रानी की जय। राधा रानी की जय। राधा रानी की जय। राधा रानी जन्मस्थान। राधा रानी जन्मस्थान। সবাই এসছে? राधा रानी की জয়। জয়। আর বল আসো কি নিলেন হ্যাঁ ऊपर हुआ थे ना स्टेट अरे फास्ट दर्शन সবাই এসছেন? 10 की दे यार केड़ा 10 की दे के जा 20 टका। राधा रानी राधा राधा रानी राधा रानी जय राधा रानी की जय। ओ माता जी खुलबेन ना, बंद तो दर्शन होबे ना, दर्शन नहीं होगा। राधा रानी प्रदीप देवे दादा प्रदीप नहीं आसें बोलें प्रदीप दीते। राधा रानी महारा बंद कर किसी केन। जय श्री राधे 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 जय श्री राधे राधा महारानी राधा रानी এই তো দোকান বন্ধ। राधा रानी बंद है तो बंद कर दिया। अब कितना बज के खुलेगा? 9 बजे। ओफ दर्शन नहीं हुआ। সকাল বেলা এসে রাধা রানীর দর্শন পাবো না। রাধে দেরি হয়ে গেল। এই মাত্র বন্ধ করেছে। हाँ फूल फूल क्या करूँ? ओ माई फूल क्या करूँ? फूल लेकर ओ अच्छा अच्छा ठीक है। और डाली पे रख दो फूल। এই ডালি पे रख दो फूल। এখন এই ডালির মধ্যে রাখেন যখন প্রসাদ নিয়ে যান ছোঁয়া, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু ফুলটা যখন মানে দুপুরবেলা যখন ভোগ হবে তখনই ফুলই দেবে, কোনো অসুবিধা নেই। ঝুড়ির মধ্যে রাখেন সুন্দর করে, সবাই রাখেন। हाँ 9:30 10 খুলবে। দর্শন হলো না, এই একটু আগে বন্ধ করেছে। একটু আগে বন্ধ করে দিয়েছে। এই তো বাড়ি থেকে বেরোতেই চাই না সকাল সকাল। এই দর্শন করেন, এই যে লাড্ডিকে দর্শন করেন। হ্যাঁ এই যে লাডলি